अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हल्के असम्बली मुधिरा में तरक्याती काम और ग्राम पंचायत के दफातर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस इंतखाबी मंशूर और माबकी जमानतों पर अमल करेगी, नायब वज़ीर आला ने दिया तयख़ून। 2 या 3 साल में असम्बली इंतखाबात फिर से हो सकते हैं, कांग्रेस इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिसी अरकान असम्बली अवामी फलाही कामों में मसरूफ़, रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ मकामात पर बस खिदमात दोबारा शुरू करने के लिए की नुमाइंदगी। बीवी की खुदकुशी के बाद शौहर ने भी खुदकुशी कर ली, ज़िले आदिलाबाद में पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपने हल्के असम्बली मुधिरा में लाखों रुपये के तरक्याती कामों के अलावा ग्राम पंचायत दफातर का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। बादशाह खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हल्के असम्बली के तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के इक़दाम किए जाएंगे और झीलों को सयाहती मराकज़ में तब्दील करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत की ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम करने के भी इक़दाम किए और माबकी ज़मानतों के अलावा इंतखाबी मंशूर को अंदरून 100 यौम रूबे अमल लाया जाएगा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने पार्टी ऑफिस में जुबली हिल्स के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए रियासत के अवाम बिलखुसूस सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम से अपील की कि वो KCR के हाथ मजबूत करते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में और GHMC के इंतखाबात में BRS को कामयाबी से हमकनार करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे आवाम से इंतखाबात के दौरान किए हैं उसे पूरा करने में वो नाकाम है, जिसकी वजह से अंदरून 2 या 3 साल में असम्बली के इंतखाबात मुमकिन हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद की आवाम ने असम्बली इंतखाबात में BRS को कामयाब बनाया है, जबकि उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो कांग्रेस के झूठे पुरपकंडे में ना आए, क्योंकि BJP से BRS की दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि BRS ने ही असम्बली इंतखाबात में बंडी संजय, D अरविंद, बापूराव और रघुनंदन को शिकस्त से 2-4 किया, जबकि इन्हीं कायदीन के खिलाफ कांग्रेस ने कमज़ोर उम्मीदवार खड़े किए थे। इस इजलास से रुकन असम्बली गोपीनाथ, सीनियर कांग्रेस कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल और दीगर ने भी खिताब किया। కాంగ్రెస్ ను బీజేపీని అడ్రస్ లేకుండా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాడికి చేయగలిగినాం. కానీ దురదృష్టం బయట గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బయట కొన్ని జిల్లాలలో మనం అనుకున్న ఫలితాలు రాలేదు. అందుకే మనకు 37% ఓటు వచ్చినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనకంటే 1.85% అంటే చాలా స్వల్ప తేడా. దాంతో వాళ్ళకు కొన్ని సీట్లు జిల్లాలలో ఎక్కువ వచ్చినాయి. మనకు 39 వచ్చినాయి, వాళ్ళకు 64 సీట్లు వచ్చి వాళ్ళు గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినారు. ఈ 45-50 రోజుల్లో నేను చూస్తా ఉన్నాను, హైదరాబాద్ లో ఉండే ప్రజలైతే ఇట్లెట్లా జరిగింది, ఎందుకు జరిగింది, ఇట్లా ఎట్లా జరిగిందనే మాట నేను కనీసం హైదరాబాద్ లో మిగతా మిత్రులతో
నాయకులతో కార్యకర్తలతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, బాధపడతా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు లాంటి నాయకుడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా లేడు అంటే మేము జీర్ణించుకోలేకపోతున్నామన్నా అనే మాట కూడా చాలా మంది మిత్రులు చెప్తా ఉన్నారు. నేను మీ అందరికీ ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, రాజకీయాల్లో జీవితంలో చిన్న చిన్న ఎదురు దెబ్బలు, చిన్న చిన్న సెట్ బ్యాక్స్ తప్పవు. ఈ రోజు మనకు జరిగింది కూడా ఒక చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే, ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే. అంతే తప్ప దీని నుంచి మన మీద గందరగోళం అయిపోయి, మన మీద భయపడి లేదా బాధపడి ఇంట్లో కూర్చునేంత భయంకరమైన ఓటమేమి మనకు జరగలేదు. 39 సీట్లు ప్రజలు మనకు అప్పచెప్పినారు. 39 సీట్లు అంటే 119లో సరిగ్గా మూడో వంతు, 1/3 సీట్లు మనకు అప్పచెప్పినారు. 14 సీట్లు మనం స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయినాం. జుక్కల్ అనే ఒక నియోజకవర్గంలో 1100 ఓట్లతో ఓడిపోయినాం. దేవరకద్ర అనే మరొక నియోజకవర్గంలో 1300 ఓట్లతో ఓడిపోయినాం. మన కాగజ్ నగర్ లో 3000 ఓట్లు, బోధన్లో 3000 ఓట్లు, ఖానాపూర్లో 4200, అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక 14 సీట్లలో కేవలం 4-5 వేల ఓట్ల తేడాతోనే ఓడిపోవడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీరు చూసినట్టయితే కూడా స్వల్ప తేడా, రకరకాల కారణాలైనప్పటికీ చాలా స్వల్ప తేడాతోనే మనం ఓడిపోయినాం. అదే హైదరాబాద్ కాడికి వస్తే అఖండమైన మెజారిటీలతో గెలిచినాం. 85,000, 72,000, 50,000, 40,000, 30,000 బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీలతో హైదరాబాద్ లో మనం జయకేతనం ఎగురవేసినాం. ఇవాళ మనందరం ఆలోచించాల్సింది ఒకటే, పెద్దలు చెప్తారు ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడనే వెతుక్కోవాలంటారు. అందుకే నేను అనేది, తెలంగాణలో ఈ రోజు ఏ అధికారాన్ని అయితే మనం చేజార్చుకున్నామో తప్పకుండా పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మన గెలుపుతో తిరుగులేని సమాధానం మనం గట్టిగా ఉన్నాం. తెలంగాణ ప్రజల్లో కేసీఆర్ గారు బలంగా ఉన్నారనే మాట తెలవాలి అంటే పార్లమెంట్ లో బలంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. పోయినసారి కూడా సికింద్రాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో మనం అన్ని నియోజకవర్గాలు గెలిచినాం. నాంపల్లిలో ఎంఐఎం గెలిచినండే. కానీ దురదృష్టవశాత్తు లోక్సభ ఎన్నికల్లో మనం ఓటమి పాలు కావడం జరిగింది. ఈసారి అట్లా కాకుండా మొదటి నుంచే మనం జాగ్రత్తగా పటిష్టంగా పనిచేసుకుంటే, మొదటి నుంచే మనం సరైన వ్యూహాన్ని రూపొందించుకుంటే తప్పకుండా జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంతో సహా 7 నియోజకవర్గాల్లో కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లాస్ట్ టైం కూడా గోపీనాథ్ గారు కష్టపడి లోక్సభలో మనకు మెజారిటీ ఇచ్చినారు. మీ అందరి కష్టంతో లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా మనకు మెజారిటీ వచ్చింది. కానీ అనుకోకుండా వేరే చోట్ల మనకు రాకపోవడం వల్ల మనం मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत बिहार में सियासी तब्दीलियों के मद्देनज़र रियासत तेलंगाना का 28 जनवरी को किया जाने वाला दौरा मुलतवी कर दिया है। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लिमानी इंतखाबात की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के सिलसिले में 28 जनवरी को ज़िले महबूबनगर, वनपर्ती, करीमनगर और हैदराबाद में पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने के वाले थे और कई कायदीन से भी वो मुलाकात करने वाले थे। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट के असम्बली हल्क़िजात के पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने और मुल्क और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक लागू होने से पहले तमाम 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाए। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार नौजवानों को माहाना 4,000 रुपये देने, किसानों के 2 लाख रुपये के खर्चात की माफ़ी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के अलावा मुफ्त 200 यूनिट बरखी सरबराह करने के भी इक़दाम किए जाएँ। చరిత్రలో మన దక్షిణ భారతదేశంలో మూడోసారి ఏ ప్రభుత్వం రాలే. ఈసారి మనం తెచ్చుకుంటామేమో, హ్యాట్రిక్ కొట్టి రికార్డ్ సృష్టిస్తామో అని అనుకున్నాం. కేరళ కానీ, తమిళనాడు కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ, మరి కర్ణాటక కానీ ఎక్కడ కూడా మూడోసారి వరుసగా ఒక ప్రభుత్వం వచ్చిన సందర్భం మన దక్షిణ భారతదేశంలో లేదు. సో మనం 2 సార్లు అయినా మూడోసారి కూడా వస్తుంది అనుకున్నాం. సరే, రాలేకపోయాం. మొన్న హైదరాబాద్ లో కూడా కార్యకర్తల మీటింగ్ జరిగింది. కొంతమంది మా గౌరవ సర్పంచులు, కౌన్సిలర్లు కూడా అయ్యో మమ్మల్ని పిలవలేదని బాధపడ్డట్టు తెలిసింది. వాస్తవానికి ఏంటంటే ఆడ 400 మందితోనే మీటింగ్. ఒక పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీకి 400 మంది అంటే నియోజకవర్గానికి 60 మందినే రమ్మన్నారు. మరి 60 అన్నప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరిని కాదని లేనటువంటి పరిస్థితి. కొంతమంది పిలవకుండా వచ్చిండ్రు. ఆ పిలవకుండా వచ్చిన వాళ్ళతో పంచాయతీ వచ్చింది. ఆయన పోయింది, నన్ను విలువలేదని మీరు అనుకున్నారు. సో దాంతో ఎవరు కూడా బాధపడొద్దు. అయితే చాలా వివరాలు కూడా మాట్లాడుకున్నాం అక్కడ. చాలా విషయాలు కూడా చెప్పారు, రకరకాల సూచనలు కూడా వచ్చాయి. మనకు
ఈ బంధులు కొంత ఇబ్బంది పెట్టిన ఈ దళిత బంధు బీసీ బంధు మన పార్టీకి నష్టం చేసిందని కొంతమంది కార్యకర్తలు చెప్పారు. హౌసింగ్ ప్రోగ్రామ్ను ఇంకా కొంత ముందు స్టార్ట్ చేసి ఉండే అది దాని విషయంలో కొంత నష్టం జరిగిందని చెప్పారు. ఇంక ఇట్లా రకరకాల మంచి సూచనలు వచ్చినాయి. మనము పనులు బాగా చేసినాం, అంత ఆన్లైన్ చేసినాం, ఓట్లకు పోయే వరకు నువ్వు ఇచ్చినావా, గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది పో అంటారు వాళ్ళు. అది కార్యకర్త యొక్క ఉద్యమకారుడి యొక్క కొంత గౌరవం పెంచేది ఉండే. 5 లక్షల రైతు బీమా వస్తే చక్కగా పోయి బ్యాంకులో పడ్డది, ఆ ఇచ్చిన పేరు మనది లేదు. వాడు కాంగ్రెస్ ఉత్త దరఖాస్తుకే పెద్ద వాళ్ళు పదవి లేని కార్యకర్తలు కూడా వచ్చి ఆడ నిలబడు పెద్ద సినిమా చూపిస్తున్నారు. మనం 5 లక్షలు చెక్ ఇస్తే కూడా కనీసం చెప్పుకోలేదు, అది చక్కగా పోయి బ్యాంకులో పడుడు, ఫోన్లు మోగుడు. రైతు బంధు 16,000 కోట్లు ఏడాదికి ఇస్తే అది కార్యకర్తకు తెలియదు, ఎవరికి తెలియదు, సీదా ఆడ కట్టుకొత్తుడు, ఇక్కడ బ్యాంకులో పడుడు, ఫోన్లు మోగుడు. అంటే మనం చేసింది కూడా కొంత చెప్పుకోలేకపోయినాం. అది కార్యకర్తల ద్వారా జరిగేదే. అదే కార్యకర్తలు రేపు ఓట్లప్పుడు అన్నా నేను నీకు రైతు బంధు ఇప్పియలేదా, నీకు రైతు బీమా ఇప్పియలేదా, నేను సీఎంఆర్ఎఫ్ ఇప్పియలేదా అని స్వతంత్రంగా మన ప్రభుత్వానికి మేలు చేసేవాళ్ళు మనం అది చేసుకోలేకపోయినామని కూడా కొంతమంది కార్యకర్తలు చెప్పారు. रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने आरटीसी के डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ रूट्स पर दोबारा बस खिदमात शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन से मुलाकात की और आरटीसी रूट नंबर 70 और 178 को दोबारा शुरू करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सड़कों की तोसी के सिलसिले में मज़कूरा आरटीसी बसों के रूट्स बदल दिए गए थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिसी कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के हमरा शाही मस्जिद बाग़यामा का दौरा किया और कामों का जायज़ा भी लिया। उन्होंने बताया कि जल्द अज जल्द कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। तो हमारे रिडल्स कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान साहब, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदार, बल्दिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों ने हम यहाँ पर आकर जो शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन है यहाँ के रमज़ान के इंतज़ामात का जायज़ा लिए। पूरी मुकम्मल तौर पर यहाँ के ज़िम्मेदारों से बात हुई। यहाँ पर हमने बैठकर मौलाना एहसन साहब, इमाम ख़तीब शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन से भी मुलाकात हुई और उनसे भी पूरे तफसीलात लिए। इंशाअल्लाह हर साल की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पे क़रीबन 13,70,000 की लागत से यहाँ शेड बनाया जाएगा, ख़ास तौर से रमज़ान के मुसल्लियों के लिए। और यहाँ पर जो नया सैंक्शन क़रीबन 12.5 लाख का नए टॉयलेट ब्लॉक का हुआ, वो इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद उसका काम शुरू होगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जब शेड पड़ जाएगा तो यहाँ पर एक ख़ास रिक्वायरमेंट ये भी बताई गई कि यहाँ पे ज़्यादा कूलर्स और फैंस की ज़रूरत है। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से जो अहदेदार आए हैं उनके सामने ये बात रख दी गई और इंशाल्लाह मैं उसको फॉलो अप करूँगा और कोशिश की पूरी तौर पे ये करेंगे कि ज़्यादा एयर कूलर्स, ज़्यादा सीलिंग फैंस और एक जनरेटर का भी इंतज़ाम यहाँ पे रमज़ान मुबारक के मौके पे यहाँ पे रहेगा। स्ट्रीट लाइटिंग के ताल्लुक से जो टेम्पररी लाइटिंग रमज़ान मुबारक में यहाँ पे लगाई जाती है, करीबन 3.5 की लागत से यहाँ पे टेम्पररी लाइटिंग का भी सैंक्शन हमने लिया है। और जो रमज़ान मुबारक आने में अभी वक्त है, मगर हमारी फ़िक्र ये है कि हो सकता है आने वाले महीने में कोड लग जाए और इन सैंक्शनों में तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए हम वक्त से पहले इन तमाम डिपार्टमेंटों के साथ यहाँ पर बैठ के मीटिंग की और हम ये कामयाब हुए ये चीज़ों को सैंक्शन लेने में।
माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो पंखे, सीलिंग फैंस और जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें इमाम ख़तीब अहसन साहब ने ये भी एक रिक्वायरमेंट बताया है कि 15 एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए सिर्फ रमज़ान के मौके पे, उसका भी हम इंशाल्लाह मैं फॉलोअप करूँगा और वो भी हम सैंक्शन लेंगे ताकि रमज़ान में इस मस्जिद को आने वाले तमाम मुसल्लियों को सहूलतें हम फराहम कर सकें और यहाँ पर रमज़ान मुबारक के, शब मेराज के, शब क़दर के और शब बारात के अच्छे से अच्छे इंतज़ामात हम देख सकें। इंशाअल्लाह मैं ये काम मुकम्मल हुए तक यहाँ पे आता रहूँगा, ये कामों को देखता रहूँगा और मैं पूरी पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि सदर मजलिस ने जो मुझे यहाँ का काम दिया है कि यहाँ पे एक बेहतरीन इंतज़ाम रमज़ान मुबारक में हो, वो पूरी तौर पर मुकम्मल हो और ग्राउंडेड हो। शब मेराज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है। रमज़ान की तैयारियाँ पूरे दुनिया में शुरू हो चुकी हैं और फिर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हैदराबाद दक्कन के दो अहम तरीन मसाजिद, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा हुकूमत के तहत आती हैं और हमारी शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा हल्क़े नामपल्ली में है। तो इसी मुनासिबत से हमारे इस इलाक़े के MLA साहब मुहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब हमारी मस्जिद तशरीफ़ लाए थे और तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के तमाम कामों की अंजामदही का तयक़्क़ुन उन्होंने दिया है। जनाब मुनीर कुरैशी साहब, मुहतरम जनाब मोहसिन साहब हमारे साथ हैं और ख़ास तौर पर हमारे कॉर्पोरेटर साहब, यहाँ के मुहतरम जनाब आरिफ रिजवान साहब साथ हैं और दीगर मुसल्लियान किराम की सामने आपकी गुलपोशी भी की गई, क्योंकि पहली मरतबा आप कामयाबी के बाद मस्जिद को तशरीफ़ लाए, तो इस वजह से यहाँ पर गुलपोशी भी, शालपोशी भी की गई। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह हर साल की तरह मस्जिद के तमाम इंतज़ामात क़ब्ल अज़ वक्त तकमील पाएंगे। डिपार्टमेंट भी हर तरीक़े से, हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो DMW ऑफिस है वो भी हर तरीक़े से ताउन करता है। GHMC का डिपार्टमेंट MLA साहब की निगरानी में हर साल गुज़िश्ता यानी मौके पर भी मोहतरम जाफ़र हुसैन मेराज साहब के मौके पर भी मुसलसिल ताउन मस्जिद के लिए आप हज़रात का हर पल हमेशा यानी पूरा रमज़ान के तमाम इंतज़ामात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। हम हमेशा की तरह शुक्रगुज़ार हैं आप हज़रात के और फिर अभी भी तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस साल भी बेहतर से बेहतर इंतज़ामात मस्जिद के होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। BRS के रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी और उनकी अहलिया के खिलाफ लैंड ग्राबिंग मामला केस दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक उनके खिलाफ अराजी पर कब्जे की कोशिश और धमकाने के इल्ज़ाम के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं। रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी के खिलाफ पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक प्लाट के फर्जी दस्तावेज़ के ज़रिए रुकन असम्बली P राजेश्वर रेड्डी अराजी पर कब्जे की कोशिश करने का इल्ज़ाम है। राधिका नामी खातून ने रुकन असम्बली राजेश्वर रेड्डी के अलावा उनकी शरीक हयात और एक शख्स के खिलाफ अराजी पर कब्जे की कोशिश की शिकायत की है। इस शिकायत पर IT पोचाराम पुलिस ने मुख्तलिफ दफ़ात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बीवी की खुदकुशी के बाद उसके शौहर ने फौरी तौर पर कीड़े मार दवा खाकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले आदिलाबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के गुर्जा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला पल्लवी की शादी गुज़िश्ता साल आदिलाबाद के विजय से हुई थी। जोड़े में कोई झगड़ा नहीं था और वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ताहम पल्लवी को आदिलाबाद ज़िले के कोल्हारी इलाके में घर से दूर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संक्रांति के बाद उसके मायके से जुमे को वापसी हुई, लेकिन ससुराल पहुंचने के चंद घंटों बाद पल्लवी ने कीड़े मार दवा का इस्तेमाल किया और गिर पड़ी। उसका शौहर उसको इलाज के लिए रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां हफ्ते की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। बीवी की मौत से खायफ होकर उसके शौहर 28 साला विजय ने रिम्स हॉस्पिटल से निकलकर सीधा वो करीब के शमशान घाट पहुंचा और वहाँ उसने कीड़े मार दवाई खाकर खुदकुशी कर ली और अपने रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दी। रिश्तेदार जब तक वहां पहुंचते उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। दोनों की नाश को रिम्स हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया।
हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टे में कल रात एक नशे में धुत कार ड्राइवर ने बास गाड़ियों को टक्कर दे दी। एक नौजवान हालत नशे में बर्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ पंजागुट्टा इलाके से गुजर रहा था। उसने रास्ते से गुजरने वाली बास गाड़ियों को टक्कर दे दी। हालत नशे में ड्राइवर की इस हरकत से राहगीर बरहम हो गए और उन्होंने ताक़ुब करते हुए उस कार को रोक दिया और ड्राइवर को ज़दोकोब करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हल्के असम्बली मुधिरा में तरक्याती काम और ग्राम पंचायत के दफातर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस इंतखाबी मंशूर और माबकी जमानतों पर अमल करेगी, नायब वज़ीर आला ने दिया तयख़ुन। दो या 3 साल में असम्बली इंतखाबात फिर से हो सकते हैं। कांग्रेस इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। मजलिस अरकान असम्बली अवामी फलाही कामों में मसरूफ़, रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ मकामात पर बस खिदमात दोबारा शुरू करने के लिए की नुमाइंदगी। बीवी की खुदकुशी के बाद शौहर ने भी खुदकुशी कर ली, ज़िले आदिलाबाद में पेश आया वाक़या। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।